wish I was above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure. Oh. Yo, salam et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'amène à Cracovie, la deuxième ville de Pologne, située dans le sud du pays et près des frontières tchèques et slovaques. Cette jolie ville riche de 1000 ans d'histoire, ce qui fait l'une des plus anciennes et plus importantes villes du pays. D'ailleurs, elle était le siège de la capitale entre 1038 et 1596, la date à laquelle Sigismond III lui a préféré Varsovie. حبوا تكتشفوا هذه المدينة الجميلة؟ Let's go! I wish I didn't have to give in to the pressure. Oh. I'm posting pictures, trying to be someone I'm not. It feels just like I'm lying to you. I fake it, stage it, trying to listen perfect. L'endroit le plus important à Cracovie, c'est la place du marché. Cette place est la plus grande place médiévale de toute l'Europe. Elle a été détruite entièrement par l'invasion mongole en 1241 et reconstruite en 1257. حاب يقول تقريبا 800 سنة وهي على هذا الشكل ما تغير فيها حتى شيء. En décembre 2005, elle a été choisie la place la plus belle du monde. في 2010 وعلى عمق 4 أمتار اكتشفوا هنايا بقايا المدينة وبقايا مقبرة اللي تعود للقرن الثالث عشر. Dans l'un des quatre coins de cette place historique, la basilique Saint-Marie de Cracovie ou la basilique Notre-Dame de Cracovie a été construite sur les fondations d'une église romane, détruite en 1220 lors d'invasion tatare. I just wanna call my friends and see what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. I try to be myself. You do the same and we'll be alright. La ville de Cracovie est une ville fortifiée qui possède des remparts. Au XIVe siècle, elle avait 7 portes et 47 tours. Mais aujourd'hui, seule une partie qui existe, qui s'appelle la Barbacane, qui est l'un des 3 avant-postes de ce type encore en vie en Europe et les mieux conservés. ترتبط البربكانة بالمدخل الرئيسي للمدينة القديمة بوابة سان فلوريون اللي هي واحدة من الأبراج القوطية البولندية الأكثر شهرة وكذلك نقطة محورية في مدينة كراكوف القديمة. Donc ces deux monuments historiques est une partie des fortifications de la ville contre l'attaque turque. To start a conversation with someone. Just be who I am, not care so much but first impression. ودرك راح نكتشفوا بلات تراديسيونيل اللي هو من اشهر الاطباق التقليديه في الكويزين بولوناز اللي هما لي بيروغي. سي با سالا هذه سي جوست اون سوب جربتها قبل عجبتني نحب ديما نبدا بها قبل ما يجي البلاط تاع لي بيروغي. فري بنين ما نحكيلكش. بنا يا خويا يا خويا سوبر. هذا هو لو فري بلا. يشبهوا لي غافيول محشيين سواء بالفرomage سواء بلي شامبينيون ولا باللحم ولا كاين بزاف انواع. انا خيرت فرomage بيان سور ما قدرتش ناكل اللحم. I wish I didn't have to give in to the pressure. Oh. هذا لو بلا تراديسيونيل جربته في بزاف لي ريستورون لهنا في كراكوفي من الميور واللي فري بنين هو لهنا في هذا. دونك اللي يجي كراكوفي ويحب ياكل لي بيروغي لي فري بيروغي ما عليه غير يجي لهنا. كاينه حاجه ثانيه مهمه هي سيكو لي بولوني يتعاملوا بالعمله تاعهم المحليه اللي هي لي زلوتي. فوالا ما يتعاملوش بالاورو سورتو في الكاش. بلا كارت تقدر تخلص اورو ولا بلي زلوتي بصح في الكاش ما كانش يتعاملوا غير بلي زلوتي. الحمد لله يا ربي على هذه النعمه. دوك نروحوا نكتشفوا حاجه اخرى.
I'll fake it, stage it, trying to live some perfect life. I know I'm wasting time. في بداية القرن 19 تم هدم التحصينات والجدار المحيط بالمدينة، ولكن للأسف في هذاك الوقت الناس استخدموا المنطقة لرمي القمامة أكرمكم الله. Jusqu'au jour où Félix Radouanski propose l'idée de créer des jardins urbains à la place، واللي مدت منظر جميل جدا وطبيعي للمدينة، واليوم ولات من أهم وأجمل الأماكن المقصودة من طرف العائلات والرياضيين وكذلك السياح. L'un des endroits les plus importants dans cette ville antique est également l'université Jagellon de Cracovie, fondée en 1364 par le roi de Pologne Casimir III le Grand, sous le nom d'Académie de Cracovie. C'est la plus ancienne université d'Europe centrale après l'université Charles de Prague. اسمها الحالي هو من السلالة الملكية اللي حكمت على جمهورية الأمم بولندا وليتوانيا، واللي كان الملك تاعها الأول هو فلاديسلاف دو جاغيلون. Juste à côté du centre, la vieille ville et le jardin qui l'entoure, se trouve ce magnifique château. Le château de Wawel est un château des rois de Pologne, situé sur la colline de Wawel, et ses origines remontent au Xe siècle. Aujourd'hui, le château est un musée prestigieux de l'État polonais et il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. الفيديو الجاي ان شاء الله ندخلوا نكتشفوه مع بعضنا، ولهذا نقول لكم الفيديو تاع اليوم هنا تخلص. ان شاء الله تكون عجبتكم. سي سي الكا دعمني بلايك بارطاج ولا خلي لي ان كومونتير. سويفي موا سور زاكارو ترافل في انستغرام وفي يوتيوب، وكثروا لنا شويه من سبسكرايبي والحاله. انا نقول لكم شكرا على المتابعه، موعدنا الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. Above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure.